balmo anga foli baw bela jele date foli mina ay ñogon soro anga jëm kan kono tuguni no oe on a tout compris ina fo antu ya fo ye tugo mina semaine passée kamina kuma ni semaine na kelembe anga jamana centre la jamana milier la no e guerre intercommunautaire guerre ethnique kamina bi jëm kan bolo kan ay ñogon soro keneka ani balma ke rasdem balma ke ini ñangma aba ini ñangma mas ko bashitila alhamdulillah ba donc ambe bo ka fo aw bela jele yame ñogo kuma la kala te lamen kala de bawla amba lamel kala bela jele fo mali kono ani mali ko ka fe be kiba nga jemu kan sui samedi anga page sans fait Facebook sans fait réseaux sociaux sans fait YouTube sans fait amba bela jele fo dante fo limna ala ka anto ñogo ala ka fo so joli ala ka kanundo andu sukuna parce que niaye kambe bobi kambe kuma guerre mbanga jamana kono guerre civile mbanga jamana kono no guerre intercommunautaire ka damne banka sikoro yoro na moti enfant nfe fo sisan a restera fo sisan anga faba kono no capitalier Bamako kono ya tellement que insécurité nyonyalen do insécurité boyalen do malien retard ubi da tugo mina ubi wuli tugo mina blé bela jeleme sunoko inyakelen tugune ka kelen yele parce que ita don wati mina bingani kala ubi na bianka parce que mo shimala kana mo shibulo fe manakana bela jelembe joro ani kili ko de la Mali kono amé wati mina ko bi ministre de sécurité intérieure no le faux général Salfouye allé retomber jemu kan chama keneka aye patrouille do damne Bamako kili flani na ka panga pourti chama ke ka ortemu tata ka solio fa rekun ka toro o wati na ko de anko amena kuma nya fo kuma mbato malien bela jelenga famia o sigoro la ka fo ko ayi niti mo bo jaka nitina to anga foko way ko général be barala ka be ka rôle assuré mais plutôt ama foka be populisme ya de la no yere irantiye jamanya koroko sinon natro be ni ke korole ye ministre bi mi bla ministre de sécurité intérieure là natro be ni ke début kuma jan amese ka donc a fo vraiment malien ka lakana obinika ani malien ka here obinika mais watini na fagali chale comme au bela jelen bora kaye tout dernièrement Mali kono fagali munu kera amado moshila kadam na balma ke kalilula kata se enfana moke imam yata barima ani kata se balma ke dogre ma noy commerçant alde Bamako la nunga fagali ma do moshila jamana in kono an jamana koka ore kama kuma chale afrago ministre ka démissionner noy général Salfouye abora kata patrouille do damine kata ortem ni activiste do uta publicisme yala donc qui ira Bamako konna la ko way ko ministre utara ya amne de police utara ya anti de police utara bandu do ne de kamo la bobo dron kasro saria ere taw bolo parce que awye mo munu image bo nu ku jabo le présumé coupable de dalu ere taw bolo ka foko nu coupable mais présumé coupable de do awbe se ka tugu jabo tugo di ni publicisme yate anga fo aw bela jele jamana yi ka torola jamana yi segana anga Mali nye sumalente ali doni Mali koni Mali ka kala kateme jahanama ka ame domna ko bi aw bela jelema kalama flawni dogono be nyogona centre la moti enfant fait ni dogono ko association e dana amasago e ou ka porte parole anuka président no Issouf Tolobaye ale kuma nyefo mi amba passer anga émission kono ani Mahmoud Diko au conseil islamique du Mali au président ale fena tumbe capital plako no e flaw ka jenyo association uluka nyogoyen bam kera meeting bam kera palais de la culture la samedi passé Mahmoud Diko kuma keneka ay kuma mfo ambo fena na me awni aw anga je anga Mahmoud Diko ka kuma la me folo dena nga do émission kono merci bien bismillahir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندرات الإسلام إن جبتي الله سبحانه وتعالى إن جولي دون الله صلى الله عليه وسلم إن شلميني الدنان البندرات الله سبحانه وتعالى kanyum dar dinula sallallahu alayhi wa sallam urdo ko traga fu ne torra wadi torra fam mawni Allah wi mo o sabiro
o muño alislam en cawreɗen muñen fi o fi Allah noon so Allah jaɓi ko waɗa ko ɗum timmam fa timma golle o timman mais pula ko timmata Président, avec le respect qu'on vous doit et qu'on doit à cette assistance, je crois réellement, Monsieur le Président, que le chef du gouvernement de la République du Mali a dit solennellement lors d'une interpellation que le gouvernement n'est pas responsable. Ils l'ont dit, que le gouvernement n'est pas responsable et qu'il ne se reproche rien. À partir de cet instant, on est là, tout ça là c'est du décor, mais qu'est-ce qu'on cherche encore? Quand les premiers responsables disent qu'ils ne sont pas responsables et ils ne se reprochent rien. Mon rôle ici, c'est de faire la Fatiha, ce n'est pas faire un meeting. Sinon, je trouverai les mots justes pour dire à ce gouvernement qui dit qu'il n'est pas responsable ce qu'on doit lui dire. J'aurais souhaité que mon frère lui demande au président de la République de démettre ce gouvernement. Mais, puisque c'est moi qui prie pour demander à ce que les gens se calment, je dois en premier lieu me calmer moi-même. Je dois me calmer et je vous demande de vous calmer. Maintenant, on s'auron. So on jalti fati duke fati luke fati ngadi goddum ko mojjanta golle de dum woni ko wada BTO dum woni ko ndarda pulako jama o nangondira nangondiren so pulako nangondiri e leydi ndi wala ko ndar sen tagal ko Allah ko so men ndari hunde so watta neno ndar dan Allah subhanahu wa ta'ala may be yolam do yaafo Allah yurmobe warabe wala ko ngaj be jahi be ngaray be toñay be ngaday goddo be marama mere mere yolam subhanahu wa ta'ala yurmobe yolam do yaafo Allah yurmo may be men fu Allah yaro e mabbe be fu nangondiren jaafondiren enen wurbe be ndarden Allah subhanahu wa ta'ala yolam do townu leydi yolam do townu pulak ya rabbal alamin bismillah al-fatih. Ah oui, c'est vrai. Bon, je pensais que c'est pas Tribune Bambara, mais c'est Tribune Bambara, c'est Tribune Dogon, c'est Tribune Songoy, c'est Tribune tout. Cette tribune est pour tout le monde. Vous savez, il n'y a pas d'ethnie ici qu'on tranche et qu'on ne trouve pas un morceau peul. Ça n'existe pas. Donc voilà, il est venu. Balmaou. Anjolembe en faralembe nyonka anu sogwale. Antorole andiguni. Nga hal ni ona tawota ante fen fo fen mi ye nyumai ante fen nyine fo fen mi ye here amba nyini jama fe alaka sabali di ambela jelema alaka munyudi ambela jelema chendo anga kanka mawele kata sabali ni hakli sigima nga kuma ubbe kumana mami na kakanki kolosh no bora yere da abe ma jigi misaya no de fo flakama katlaka sigaka
tubabukan na n'a fɔra ko jamana mara yɛrɛ bɛ mɔgɔ min bolo a interpellé la yan bulonba la k'olu t'u yɛrɛ reproché foyi la ko foyi ouais mais fula de ma faga wa bon n'o fagara foyi ma kɛ o mais c'est grave ne ye min fɔ n bɛ segin a kan wa a kuma in a tɛ n da jeni ayi non pas du tout ne tɛ meeting la n nana n bɛna dugawu de kɛ wa ne de ka kan k'a fɔ maaw ye u ka sabali nka tuma dɔ la anw joliw bɛ kalaya o ye hadamaden min n'i dacogo don ne kun ye président ye bi n ka discours a bɛ k'a kɔnɔ n b'a ɲini président fɛ nin gouvernement in minnu ko fɛn min kɛra k'olu tɛ foyi reproché u yɛrɛ la mais alors o tigilamɔgɔw a fitinin de ye k'olu bɛɛ bɔ yen. Mais je ne sais pas pourquoi on a jamana na président hakili la k'a fɔ ni maa min ye kojugu kɛ ale k'a wuli k'o ye faiblesse de ye mais nin ye ka ɲɛdɔnna ni tigɛnzɔnya de don ka ɲɛsin jamanadenw ma. Non, la première réaction du président c'est de punir celui qui a fauté. Mais réaction t'ale la ni min kɛra a b'i sigi. A bɛ ka kan na mɔgɔ nin kɛra mais minnu y'a kɛ foyi tɛ f'u ye foyi tɛ f'u ma bon komi ko in kɔni anw bɔra ko minnu na kɛlɛtigɛ man ɲa ma sisan an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka jamana basigi ala ka jamana hɛrɛ caya ala ka lafiya ni hakilisigi di jamana ma ala ka lafiya ni hakilisigi di jamana ma. Merci bien balimaw aw bɔra sisan ka au conseil islamique du Mali président n'o ye Mamadou Diko ye. Ale ye min fɔ meeting kɛnɛ kan aw bɔra k'o bɛɛ lamɛn n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Mamadou Diko ye min fɔ temps do kelen t'a jɛ parce que Mamadou Diko y'a exigé de ko nin gouvernement in ka démissionner nin gouvernement bɛ k'a fɔ kuma bɛɛ n t'a kalama fɛn fɛn kɛra ko n sen t'a la ministre ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye Soumaïla Boué Maïga ye ale welela assemblée la députéw ɲɛkɔrɔ Soumaïla Boué Maïga ko non k'ale tɛ se ka foyi reprocher a ka gouvernement na. K'ale n'a ka gouvernement nɔ foyi tɛ nin insécurité in na Mali kɔnɔ aw bɛ se k'o faamuya cogo di n balimaw k'a fɔ olu de bilalen don an ɲɛmɔgɔya la ka se ka veiller an ka sécurité an'an ka bonne gouvernance kan mais olu kumakan in ye assemblée la députéw ɲɛkɔrɔ aw b'o faamuya cogo di o de kama Mamadou Diko y'a fɔ ko nin kɔni nin ko in ko n'ale tun kɛra capital plaque président ye k'a b'a sɛbɛn a ka discours kɔnɔ. Président de la République n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ye a ka premier ministre n'o ye Soumaïla Boué Maïga ye u ka walan sɛmɛ ka se ka gouvernement in dissous ka gouvernement in bɔ yen ka na ni gouvernement kura ye parce que aw bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ninnu dɛsɛra nin gouvernement in dɛsɛra pewu moyen foyi tɛ nin gouvernement ye bilen hali moyen kelen nin gouvernement ta tɔ tora propagande de ye sisan ka tapage da maliyɛnw ɲɛ la sinon nin gouvernement in tɛ se foyi la bilen u dɛsɛra pɔlɔkɔtɔ. I yɛrɛ b'a jateminɛ k'a fɔ 20h 21h o bɛɛ ka bɔ yen tile fɛ ka taa barakasi kɛ ka taa butigiw dakari Bamakɔ kɔnɔ ni sécurité bɛ yen balima o bɛ kɛ wa e Boué i tɛ se ka taa kuma jɔlen fɔ mɔgɔw ɲɛna assemblée la i bɛ t'i jɔ k'a fɔ ko non ko ale n'a ka gouvernement k'u tɛ se ka foyi reproche kɛ olu la parce que k'olu sen tɛ nin guerre intercommunauté in na alors que n'i ye Dana Amasago mɔgɔw ka kuma lamɛn u bɛ sigi don min na ka Dana Amasago créer u ni Soumaïla Boué Maïga bɛ ɲɔgɔn kalama Soumaïla Boué Maïga yɛrɛ n'u ye baara caman kɛ pour que ka se ka na ni basigi ye koro kɔnɔna la ani vacances kɔnɔna la mais n'o premier ministre kelen bɛ taa bɔ ka taa nin kuma suguya fɔ vraiment je suis désolé balimakɛ e yɛrɛ ye jumɛn faamuya nin kuma in bɛɛ lajɛlen na sisan. Yani ka kuma daminɛ n bɛ foli lase an balima lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔfɛ crise min bɛ Mali centre la a crise in bɔra centre la sisan nɔ crise in nana yɛrɛ sɔrɔ fo an yɛrɛ fɛ yan nɔ n'o yɛrɛ ye Faba kɔnɔna ye Bamakɔ kɔnɔ donc crise min bɛ jamana in kɔnɔna na crise in nana cogo min na ale ni crise in b'a la ka manifester cogo min na n'i y'a ta ka da i ɲɛkɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ko an ka marabagaw mɔgɔw tɛ mɔgɔ minnu n'u bɛ miiri ka siniɲɛsigi kɛ ka sini labɛn walasa ka se ka fɛn dɔ kunbɛn parce que mara yɛrɛ ye fɛn min ni i kan k'i sigi k'i miiri
ka bisiki kunna k'a fɔ ko sini bɛna na kɛ cogo di parce que mɔgɔ ka kodɔn i tɛ se ka sini dɔn mais i bɛ sini ɲɛ bila n'i ye sini ɲɛ sigi o b'a to fɛn min bɛna na kɛ sini a tɛ na k'i bolo balina ko ye n'o tɛ ni mɔgɔ tun bɛ fɛn dɔn i b'a fɔ ko ala a ma se mɔgɔ kun k'a fɔ k'i bɛ ala bato parce que i kan ka min kɛ sini i kun b'o dɔn mais an ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ an kunna nin ye tantɔ ni ɲɛmɔgɔ ninnu filɛ nin vision t'u la ɲɛmɔgɔw don minnu bɛ ka taa u kunfɛ ten dɔrɔn yɛrɛsagokɛ ale ni fɛn minnu ja k'o kɛ jamana in kɔnɔna na parce que u y'a ye k'a fɔ ko jamana kɔnɔden dɔw fana bɛ yen nɔ a bɛɛ bɛ bɛn olu ma crise in filɛ nin ye Mali centre la nin ye tantɔ u bɛ fɛ ka crise in yɛlɛma k'a kɛ siyako kɛlɛ n'i y'a mɛn ko Dana Amasago n'i y'a mɛn ko capital pulaku bɛ wuli k'a fɔ k'olu bɛna na ka na manifestation kɛ ka meeting organiser pour que ka se ka communauté peul défend parce que u ɲɛ b'a la k'a fɔ o kɛlɛ min bolodalen don o kɛlɛ in bɛ olu ni siya dɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc o ye siyako kɛlɛ daminɛtɔ ye jamana in kɔnɔna na Mali dun ye dugu ye dugu min don siya caman de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na donc ni siya bɛɛ wulila k'a fɔ k'i bɛ i yɛrɛ lafasa a laban Mali bɛ tila Mali yɛrɛ tɛna na exister bilen en 2001-2004 ne tun bɛ Kɔna ye commune dɔ de ye commune in bɛ Mopti fɛ a Kɔna yen nɔ siya baden de bɛ yen nɔ minnu jɛlen don ka sigi ɲɔgɔn kan yen yɔrɔ la kabini Ala ye diɲɛ dan wagati min na fo sisan nɔ u b'a la ka fi ɲɔgɔn kan siyako kɛlɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔnɔw bɛ yen fulaw bɛ yen nɔ bosow bɛ yen nɔ kɔrɔbɔrɔw bɛ yen nɔ bɛlaw bɛ yen nɔ ani siya caman wɛrɛw nka dugu in kɔnɔna na u bɛɛ bɛ kuma fulakan de la i b'a fɔ Bamako yan nɔ n'i bɛ kuma n'i ma bamanankan fɔ i lamɛnbaga tɛ caya yen nɔ u bɛ kuma fulakan de la walasa i ka se ka mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min b'i lamɛn k'i faamuya f'i ka i exprimer fulakan na et puis a dugu kɔnɔna na u ka activités baselen don fɛn minnu kan fana u ka baaraw bɛɛ de ye kelen i tɛ fura différencier ka bɔ boso la fo n'a kɛra u ka baara sira kan donc i b'a ye k'a fɔ siyala woloma tɛ olu fɛ non siyala woloma tɛ olu fɛ bɛɛ de ye kelen ye nɔ malgré que siya ka ca siya sugu bɛɛ bɛ u ka dugu kɔnɔ mais u bɛɛ lajɛlen bɛ vi ɲɔgɔn kan simplicité kɔnɔ effectivement si tɛ si tɔɔrɔ awɔ si tɛ don si gasi la si tɛ don si gasi la donc maintenant yanni ka baga i bin yɔrɔ ma i talon yɔrɔ taa o ɲininka fɔlɔ kɛlɛ in yɛrɛ daminɛna kun jumɛn na kɛlɛ in ye mɔgɔ sugu jumɛn de ka kɛlɛ dilannen don donc u kana n'a fɔ k'u bɛna na ka na dɔgɔnɔw ni fulaw kun kari ɲɔgɔn na ka na u di yɛrɛfagafuw ma ka taa an ka jamana bɔrɔtɔ k'an ka siniɲɛsigi bila kunpan na donc dɔgɔnɔw ani fulaw ne bolo hakilimaw de don bi m'u bila sigi la ɲɔgɔn kan nin fitinin in kana na kɛ sababu ye k'a fɔ k'u ka kɛlɛ k'u tɛna na a dabila fewu i ko Mamudu Diko ko ka gouvernement in ta ka bɔ an kunna gouvernement in yɛrɛ tɛ an kunna gouvernement in kan ka démissionner yɛrɛ de gouvernement in yɛrɛ filɛ nin yɔrɔ min na ninnu hɔrɔnya kuma tɛ fɔ ninnu ɲɛna ninnu yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ n'i y'i sigi ka ninnu lajɛ dɔrɔn a da bɛ e yɛrɛ de la sisan nɔ ne bolo maliyɛn den bɛɛ lajɛlen de kan ka jɛ ni saya ye n'o tɛ ninnu man ka su kelen si an kunna hali n'an bɛ bɔ ka taa dagaw ta ka lɔgɔw ta ka taa an sigi boulevards sanfɛ ka tobiliw kɛ an tɛ don fo ninnu ka wuli ka bɔ an kunna maliyɛn den bɛɛ lajɛlen kan ka o de kɛ sinon nin kɛlɛ min daminɛtɔ filɛ nin ye tantɔ nin kɛlɛ in nin nana don an bɛɛ de kan ka bɔ ni an ye mais siga t'o la kɛ i ka kuma latigɛ tɛ n'i y'a jateminɛ kala ye Wuranda ta i ka la i ka Somali ninnu ta i k'u lajɛ n'i y'a jateminɛ génocide min nana Wuranda guerre intercommunautaire Tutsiw ni Hutuw ni ɲɔgɔn cɛ o de daminɛra nin cogo la parce que anw ta ye filaw ani dɔgɔnɔw ye bon Wuranda kɔnɔ i tun b'a ye k'a fɔ Hutuw ani Tutsiw olu de tun bɛ ɲɔgɔn na Tutsiw fana tun bɛ i b'a fɔ ko filalamɔgɔw mɔgɔ jɛlenw don et puis tu vois olu jɛlen don ka tɛmɛ Hutuw kan quoi donc o indépendance kɛlen tubabuw tatɔ sisan u ye fanga ta k'a di Tutsiw ma pouvoir dilen Tutsiw ma sisan Tutsiw fana o de ma bɛn Hutuw ma parce que Hutuw de tun ye majorité ye Hutuw de tun ka ca ka tɛmɛ Tutsiw kan fo Hutuw caman yɛrɛ Hutuw de tun ye surasiw ye Hutuw de tun ye travaux forcés kɛlaw ye quoi mais i tun b'a ye administration kɔnɔ ɲɛfɛlaw la Tutsiw de tun bɛ yen tubabuw de ye nin plan labɛn ka taa c'est pour cela que Hutuw fana ye fanga sɔrɔ u nana Tutsiw gɛn fo ka se que u ye mɔgɔ min faga Tutsi la a bɛ taa fo mɔgɔ miliyɔn yirika la donc o kɛlɛ tora sen na o kɛlɛ tora sen na fo ka na se Paul Kagame an yɛrɛ bɛ Paul Kagame min dɔn ni Rwanda président dɔ bi ale tun ye u ka milisiw ka ɲɛmɔgɔ de ye Tutsiw ka milisiw ka ɲɛmɔgɔ f'u yɛrɛ u ye Rwanda bila ka taa frontière la ka t'u la ɲɛma dogo et puis k'u regrouper ka fanga sɔrɔ ka tila ka sɔrɔ ka na Tutsi Hutu ninnu gɛn ka bɔ yen donc ka na jamana la ka tila ka jamana la segin k'a fɔ ko ka rancune bɔ yen Tutsi o Hutu o an bɛɛ Rwandais de an bɛɛ lajɛlen fa kelen ba kelen an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka sigi pour que an ka jamana ka bɔ ni kɔlɔlɔ kɔnɔ bon bi jamana an ka Mali kun b'o de kan bi o de bɛ ka ne siran donc n bɛ dan tɛ sunɔgɔ n bɛ siran parce que n y'a ye k'a fɔ
jamana wɛrɛw ye fɛn min ye jamana wɛrɛw ye diyɛli min ye u ye tasuma min ye u ye balawu min ye an ka jamana kun b'o kan o t'an si ka laɲini ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma ala k'an kisi o mais ma ala t'i kisi a ma n'i m'i bila sira kan siga foyi t'i parce que filaw ni dɔgɔnɔw ka kɛlɛ in dɔw ka intérêt de b'a la kɛlɛ in banni ye dɔw ka intérêt tiɲɛni de c'est pour cela que kɛlɛ in tɛ ka ban hali bi donc n'i y'a ye kɛlɛ in tɛ ka ban kɛlɛ in kun bɛ mɔgɔ minnu kan f'olu yɛrɛ de k'a dɔn k'a fɔ ko nin t'olu ma hɛrɛ ye olu ka se ka kɛlɛ in bila parce que nafa t'a la nafa foyi de tɛ kɛlɛ la problème c'est quoi politiciens ka jeu de don n'u psychologie la politiciens ka jeu u b'o de kɔnɔ sisan parce que Tapital Pulaku ka comment dire meeting na u b'a fɔ ko wayi ko Dana Amasago k'olu b'a ɲini gouvernement fɛ u ka Dana Amasago in yɛrɛ ci ka bɔ yen Dana Amasago mɔgɔw ka marifa bila u ka bɔ mɔgɔw de la u ka ko bɛɛ dabila parce que k'olu ye assassin de ye ko donso ninnu de bɛ ka taa bi filaw ka k'u faga ko assassin de don Tapital Pulaku mɔgɔw u y'o de fɔ u ka meeting kɔnɔna la bon n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ fana ko accord signa accord in b'a fɔ ko groupe armé bɛɛ lajɛlen ka marifa bila n'o ye DDR ye tu vois mais an y'a ye k'a fɔ o ko tɛ ka bɔ a sira fɛ hali bi marifa bɛ donso ninnu bolo bon DDR min n'i y'a fɔ nin ye tantôt DDR filɛ nin baara min na nin ye tantôt ne bolo DDR yɛrɛ de bɛ ka crise tɔ amplifier mun kama DDR yɛrɛ bɛ ka taga mɔgɔw de ɲini k'u ka na ni maramafɛn minnu tun b'u bolo pour que k'u ka se k'u réintégrer donc maintenant o la mɔgɔ caman de sigilen bɛ minnu tɛ baara la minnu fana b'a fɛ ka taa olu fana bɛ taa maramafɛn de ɲini sira sugu bɛɛ fɛ walasa ka n'u présenter ni o maramafɛn ye k'a fɔ k'olu fana tun ye milisiw de ye donc pour que olu ka se ka sira sɔrɔ ka se ka baara dɔ sɔrɔ i y'a faamuya DDR kan ka baara kɛ cogo jumɛn na DDR kan ka baara kɛ ni hakilimaya de DDR kan ka wuli de ka taa se yen communauté bɛɛ lajɛlen ma ka dugutigiw bɛɛ wele ka mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko mun da kan ka don a dugu kunkanko kuma na k'u bɛɛ wele k'u bɛɛ lasigi bɛɛ b'i ka dugudenw dɔn donc maintenant n'i y'u lasigi sisan nɔ aw bɛ kuma n'a ye kuma tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ o b'a to aw bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya aw bɛ se ka taga ni ɲɔgɔn ye sira suguya na bon Tapital Pulaku minnu filɛ nin ye tantôt Tapital Pulaku yɛrɛ fulakan de don a kɔrɔ de ye ko fulaya tabiya i y'a faamuya n ye dɔ kɛ yen fɛ n bɛ fulakan mɛn Tapital Pulaku olu b'a la ka fulaya de défend olu b'a la k'a fɔ ko Dana Amasago ko olu ko k'olu kɛlɛ i n'a fɔ u bɛ ka gouvernement de ɲini ka dɛmɛ olu fɛ walima u bɛ ka dɛmɛbaga wɛrɛw ɲini u ka dɛmɛ olu fɛ ka se ka gouvernement kɛlɛ ne bolo n'a siyako kɛlɛ tɛ n'o y'a sɔrɔ n'u bɛɛ lajɛlen bɛ jamana ko de la u bɛɛ lajɛlen ka sigi ka kuma tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Dana Amasago ani Tapital Pulaku n'u sera ka sigi ka kuma tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o ɲɛmɔgɔw o bɛ kɛ sababu ye minnu y'u kɔmɔgɔ ye n'olu b'a la ka maramafɛn ta ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ in a bɛ ban ne yɛrɛ fana tun b'o de f'i ye ne yɛrɛ ka hakilina n ka denmisɛnnin hakilina o de tun y'o ye parce que n'i y'a ye k'a fɔ i mana fila ɲininka a b'a fɔ ko kɛlɛ t'ale ni dɔgɔnɔ cɛ i mana dɔgɔnɔkɛ ɲininka a b'a fɔ ko kɛlɛ t'ale ni filakɛ cɛ bon nin ko in bɛ cogo min na sisan Dana Amasago ani Tapital Pulaku u ka fɛɛrɛ kɛ ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka meeting ba organiser k'o kɛ filaw ni dɔgɔnɔw bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen u ka sigi tabali kelen kan ka kuma ka yira maliyɛn bɛɛ lajɛlen na ka yira fila ni dɔgɔnɔw bɛɛ lajɛlen na ko kɛlɛ tɛ fila ni dɔgɔnɔ cɛ Mali kɔnɔ bi kɛlɛ t'u cɛ si ka don historique kɔnɔna na ka rappel kɛ mɔgɔw ye i n'a fɔ u bɛ to ka journée culturelle minnu kɛ u bɛ to ka o ko minnu kɛ nin ye tantôt u k'a essayer u k'o kɛ en sorte de meeting u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan u ka jɛ u ka mɔgɔw u k'u bila sira ɲuman kan u k'u bila u ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna quoi et puis mɔgɔw k'u yɛrɛ lakunu ka bɔ senkan sunɔgɔ fana na quoi parce que mɔgɔ caman bɛ tagama la a sen kan mais u bɛ sunɔgɔ la quoi parce que ko caman b'a la ka kɛ k'u to nin na u ɲɛ wagalen don mais u hakili t'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na donc olu fana k'u yɛrɛ lakunu u ka bɔ senkan sunɔgɔ la u ka fara ɲɔgɔn faga foyi ma Dana Amasago mun filɛ nin ye u ko k'a composition na ko fulaw b'a la dɔgɔnɔw b'a la siya wɛrɛw b'a la miyankaw b'a la donc o tɛ dɔgɔnɔko ye bilen non o tɛ dɔgɔnɔko ye u yɛrɛ ka interview la olu ta tun tɛ dɔgɔnɔko ye o Dana Amasago kun sigi kun ye min ye ka na ni lakana ye koro dugu kɔnɔ parce que terroristes de tun bɛ taa bi mɔgɔw kan fɔlɔ djihadistes de tun bɛ taa bi mɔgɔw kan k'u ka misiw cɛ k'u bolofɛnw cɛ k'u ka hɛrɛ minɛ u la o tun bɛ kɛ koro cercle kɔnɔna la Dana Amasago donsow y'u fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi ka tɔgɔ da Dana Amasago donc olu ka biti tun ye min ye ka terroristes kɛlɛ ka djihadistes kɛlɛ mais Dana Amasago ma sigi ko ka fila faga ou bien ko ka fila kɛlɛ ou bien ka siya wɛrɛ kɛlɛ a ma sigi o hakilina mais an y'a ye kɔsani na olu de bɔra a kɔnɔ mais n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw fana bɛ yen u bɛ donsofini don olu la olu bɛ taa filaw faga ka filaw ka misiw cɛ bon filaw fana b'a penser k'a miiri u kɔnɔ ko Dana Amasago mɔgɔw de don ko donsofini b'u la alors que Dana Amasago yɛrɛ fana m'o kɛ parce que mais pour que ka nin bɛɛ ban ne ye kuma kelen fɔ de don u ka fara ɲɔgɔn kan ka sigi ka jɛ ka meeting ba kelen kɛ ka yira bɛɛ lajɛlen na communauté nationale ni internationale ko vraiment
kɛlɛ tɛ mankan foyi tɛ fila ni dɔgɔnɔ cɛ bilen. Dɔgɔnɔ ni ɲɔgɔn cɛ. O dɔrɔn de ye nin solution ye. Ne à partir de ce jour ni mɔgɔ mɔgɔ yera k'a fɔ k'e bɛ siyako kɛlɛ la e kan ka ɲangi cogo min na k'o ɲangili bere fana ta k'o yiri la nin bere de kan ka da e kun n'i yera nin siyako kɛlɛ in na parce que n'i y'a jateminɛ kɛlɛ filɛ nin ye i m'a ye u b'a fɔ ko ala k'an kisi kɛlɛ ma kɛlɛ i b'a daminɛ kuma dɔn mais i t'a ban kuma dɔn kɛlɛ mana daminɛ ka ban dɔrɔn e ni mun bɛ ɲɔgɔn na e bɛ i yɛrɛ de dɔn mais e tɛ ale dɔn est ce que ale bɛ se ka yafa e ɲinanen a bɛ se ka wuli k'e kɛlɛ wa e tɛ o dɔn donc kɛlɛ yɛrɛ man ka daminɛ milisi minnu wulila nin ye tantɔ k'a fɔ ko olu bɛ tɔgɔ ko Dana Amasogo k'u bɛ nana jihadisu kɛlɛ jihadisu kɛlɛlen kɔfɛ o de taara wolo nin ko in na parce que mɔgɔ dɔw de y'u profiter ka don nin ko in kɔnɔ ka taa kɛlɛ in ta k'a kɛ siyako kɛlɛ ye n'o tɛ siyako kɛlɛ ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ depuis ala ye an dan Mali kɔnɔna na an bɛ mun dɔn mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bagantigiw ni forotigiw de tun bɛ to ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o bɛ sɔrɔ mun fɛ u ye baga don ka foro kɔnɔna na an ma ɲɛ a la et puis kiritigɛsow tun bɛ yen nɔ mɔgɔw tun bɛ taa yɔrɔ min na kiri bɛ tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mais a siyako kɛlɛ an t'a dɔn an ma deli k'a dɔn awɔ an bɛ ala deli ala k'an kisi a kɔlɔlɔ ma mais ɲɛmɔgɔw b'an da la ɲɛmɔgɔ minnu fana ni nafa tɛ olu la olu bɛ jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ min n'u n'a man kan a dɔnniya t'u la a ŋaniya t'u kɔnɔ ka kɛwaleya i ko général Salifu wulila tile fila in na ka bɔ ka patrouille kɛ u b'a la ka yala yala u bɛ ka taga yɔrɔ dɔw la u bɛ taa ghetto kɔnɔnaw la n'o ye dɔrɔgu min yɔrɔ ni tiɲɛnikɛlaw jɛ olu bɛ jɛkulu kɛ yɔrɔ minnu na u bɛ ka taga yen yɔrɔ la ka taga olu minɛ ka bin mɔgɔ dɔw fana kan i y'a faamuya donc ne bolo n'i y'i miiri kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ ko général Salifu ale ni mɔgɔ minnu filɛ nin baara la nin ye tantɔ u tun bɛ tiɲɛnikɛlaw yɔrɔ dɔn nka u tun bɛ la k'u tigɛ zonya de sinon tile fila u kɛlen ka busamisɛnnin gan ale général Salifu la dɔrɔn a wulila ka nin nɔ in bɔ a ka baara in bɛ ka nɔ suguya dɔ bɔ nɔ min nɔ in b'a yirila k'a fɔ ko général Salifu tun bɛ kalabanciya de la n'o tɛ a tun b'a dɔn tigitigi k'a fɔ ko min bɛ ka kɛ dugu kɔnɔna na a mɔgɔw u bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn na a tun b'u dɔn donc yan'u k'a fɔ k'u bɛna ka n'u yɛrɛ yira i b'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na mobiliser ka t'i yɛrɛ feere k'i yɛrɛ kɛ sangalamɔgɔ ye k'a sɔrɔ i bɛ baara min na nin ye i t'a place mérité donc ne fɛ c'est pas la peine ce n'est pas la peine général Salifu Ibrahim Boubacar Keita Sumelu Gube Maïga ninnu man ka su kelen si an maliyɛnw kunna fo maliyɛn k'a dɔn fana k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ fa tiɲɛ de ninnu kelen ta tɛ jamana in ye an bɛɛ de nana Mali in sɔrɔ yen nɔ wa an si ma ala dɛmɛ ka Mali dan an bɛɛ nana k'a sɔrɔ Mali bɛ yen nɔ Mali in tɛna na se ka kɛ olu kelen tɛ k'a fɔ k'olu b'u yɛrɛ sago de kɛ ni ko min daga di olu la olu b'o de kɛ ni mun da man di olu la olu b'a fɔ k'olu bɛ u sen dɛrɛ o kan o tɛ se ka ɲɛ i y'a faamuya dɔrɔgu min bɛ circuler la jamana in kɔnɔna na yan nɔ bi bɛɛ b'a dɔn jɔnniw de b'a la ka dɔrɔgu feerelaw ni dɔrɔgu talaw fana kɔ dogo bɛɛ b'u dɔn donc o de kelen o bɛɛ y'o général kelenw o de bɛ ka tiɲɛni ɲɔ ɲɛ jamana kɔnɔna na c'est pour cela que n bɛ fɛ ka min f'i ye ka da nin yɔrɔ kan kɛlɛ in kɔni an ka ala deli ye ala ka filaw ni dɔgɔnɔw ka kɛlɛ in ban an ka centre la mais kɛlɛ sera milieu la kɛlɛ sera yan ka ban capitale kɔnɔ parce que binganiw ni fɛn minnu bɛ ka kɛ nin ye mais hadamaden ja jɔra fagali ɲɛ trop maliyɛn ja jɔra insécurité bɛ jamana kɔnɔ commune 6 tɛ k'a da i ɲɛ kɔrɔ commune 6 la commissariat fila de bɛ commune 6 kɔnɔ 7e arrondissement bɛ yen nɔ 13e arrondissement bɛ yen nɔ i y'a faamuya n'o y'a sɔrɔ ni ninnu b'a la ka fourni n'u b'a la ka matériel ɲɛnama d'u ma pour que u ka baara kɛ commissariat filɛ parce que 10e arrondissement effectivement a bɛ Ɲamakɔrɔ effectivement donc maintenant n'o y'a sɔrɔ ni ninnu b'a la ka baara kɛ yɛrɛ k'a fɔ ko ninnu b'a la ka jamanakonɔdenw kɔlɔsi ko bɛ ko la a tɛ kɛ n'i y'a jateminɛ crime dama dama kɛra commune 6 kɔnɔna na k'a tugu ɲɔgɔn kɔ tile fila in na a kɛra i b'a fɔ ko mɔgɔ minnu ye nin crime ninnu kɛ u b'a la k'u fute Mali gouvernement na u b'a la k'u fute population malienne fana na parce que 20 janvier tɛmɛnen an kɔrɔ u bɔra ka taa jalaw sarada ka taa médailles ni fɛnw ta k'a di dɔw ma kunun an kɔrɔ yan nɔ i y'a faamuya o tɛmɛnen kɔfɛ nin ko ninnu nana kɛ o b'a yira k'a fɔ dɛ k'u tigɛlen b'u la a b'u kunna k'a fɔ k'olu bɛ se k'u sago kɛ wa fana foyi tɛna na bɔ a la donc général Salifu 501 logement kɔnɔna na dɔrɔn juma tɛmɛnen u taara don cɛ ka du kɔnɔna de la ka marifa jɔ cɛ la ka cɛ n'a muso siri k'u da k'u ka sanu n'u ka wari bɛɛ sumɛ o ye ne yɛrɛ sigiɲɔgɔn ye mais se t'an ye i bɛ se ka bɔ i bololawolo cogo di k'a fɔ k'i bɛ maramafɛntigi kɛlɛ non mais an kɔni bɛ min fɔ wa hali ni cɛ ye téléphone bɔ k'u wele polisiw ko a ye na binganikɛlaw b'a la ka bin kan u bɛna n'an faga u tɛna na u bɛ na waati min na binganikɛlaw tilalen u ka baara la ka taa tuma min na o de kɛ olu na kuma ye terrain kan donc an tɔɔrɔla i y'a faamuya an tɔɔrɔla vraiment an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na quoi c'est à dire an yɛrɛ an bɛ jahanama de kɔnɔna na problème c'est quoi anw ni polisiw ni gendarmew ni fɛnw an kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ de parce que souvent fɛnɛ population bɛ jigin polisi ninnu na i b'a ye k'a fɔ polisi ninnu fɛnɛ waati dɔ la i man ka jugu la
arme bɛ kɛ asanya yɛrɛ bolo bandi ninnu bolo ka farin ka tɛmɛ polisiw ka arme kan polisiw ka syndicat ka porte-parole ka kuma an y'a lamɛn dongo k'a fɔ polisi bɛɛ ni marifa kelen ka kan mais Mali kɔnɔ yan polisi si tɛ min ni marifa ka kan n'a sɔrɔ o tɛ commissaire ye ou bien inspecteur de police ou bien ni min bɛ service la sinon k'a fɔ ko polisi bɛɛ marifa kelen b'a bɛɛ bolo o tɛ Mali kɔnɔ yan bon n'i y'a ye polisiw ni casque an'u ka équipement complet u ka kan parce que bandi ninnu bɛɛ b'a dɔn u labɛnnen don cogo min na parce que bɛɛ b'a dɔn armement bɛ bandi ninnu bolo bon pour que polisiw ka se ka kɛ face à des assaillants faut que u ka équiper fɛnɛ de k'u bila condition na ka matériel d'u ma pour que u ka se ka bandiw kɛlɛ mais polisiw filɛ nin u ka ɲɛmɔgɔ n'u général Salfu yɛrɛ n'a ka mɔgɔw u bɛ ka mun de kɛ polisiw ye polisiw ka laɲini si ma sabati hali patiri bɛ kɛ ni mobili min ye mobili kolon de b'u bolo fo mobiliw bɛ pousser ka wuli bon o ka bɔ yen fɛnɛ licence litiri 10 o bɛ patiri jumɛn kɛ sa i bɛ bɔ carré 2 kɔnɔ dɔrɔn mobili bɛ ban mais pourtant u b'a k'an ka miliyariw de labɔ k'u bɛ ka don o da fɛ dɛ mais n b'o de f'i ye sa an ka wariw de bɛ ka ta wari bɛ ka ta mais an ɲɛ t'a nɔ la blanchissement d'argent ka wari ta k'a bɛ ka don sécurité da fɛ don o don san o san budget min bɛ voté sécurité la dɔ bɛ fara kan mais an tɛ k'a nɔ ye au contraire Mali bɛ ka jigin ka taa fɛ de don o don saya bɛ kɛ n'i y'a jateminɛ k'a daminɛ 2018 la janvier 2018 à nos jours plus de 700 personnes assassinées. Non, Mamou Sara a décidé de compter qu'à ban quoi. A décidé de normal, sentir plus de 700 personnes assassinées. Kadam 2018 là, janvier 2018, janvier 2019, un an. Sans que les 700 personnes. Moi, que me voulons faire encore. Nous bonoro nina, ou bonoro nina et puis. Ou bonoro nina togomna ka foko masala ka sa do bien sa so tede ou ningene karaba de binganinkela de ou ningene karaba donc ni ya o ko me ka keni tanto ni be ba ira ka fo de ko nunu mo nunu munu be ka ni ko nke ou tigalen do nyeno lakana bagaw la wa lakana bagaw fana plein vision tout là quoi parce que bandi be ka évoluer to suga do la il faut qu'il ka mo fana glane mo munu fana évoluer lembe ka tema uluka yara sa o fana be se ka dangaru wa chenina iba ta ga danya goro Côte d'Ivoire encore y a un rôle la Côte d'Ivoire tieni kela ku nga changa teme Mali tieni kela ku wa Côte d'Ivoire tieni kela ku jaga kelenga teme Mali tieni kela ku mais Côte d'Ivoire a essayé kanani politique mu me se ka mo glan no e lakana bagaw ye olu fana lakana baga façon kuraw ye munu fana be se ka mo façon kura munu glani no nu ye kelen no criminel ka se ka dangar olu ka kewalo la et pourtant ay no Côte d'Ivoire a kera sababu ye Côte d'Ivoire criminel be bolla ka yere ga jien kono donc criminalité mbe mala effectivement bon criminalité mbe Mali ko nana bi dunan kelen atenna ni be malien don yere di jenu de do te barala barako o kelen no bolo kololo o tika bara soro o be dorogu fana mi u jabe gele donc ko tout la egreri bula ulu yɛrɛ bɛ ka énervé jamana kɔrɔ parce que jamana a jigi bɔ jamana y'i bolo bɔ o kan quoi u jigi tigɛra i ka kuma in ka dɔ fara nin yɔrɔ kan i y'a fɔ ko dunan si tɛ Mali vagabond ni Mali bandiw la k'a bɛɛ maliyɛnw de mais mun de ye nin se maliyɛn jeunes ma mun de ye maliyɛn kɛ maliyɛn ja jɔ criminalité ɲɛ mun y'a kɛ parce que i b'a ye k'a fɔ an ka société kɔnɔ fagali kɛra an ɲɛna i b'a fɔ ko n t'a dɔn film ye quoi pour la société qu'on y a joué carré qu'on a ramadan bête mais c'est un cabo européen il est calme européen mais bibina mɔgɔw tɛ ka siran suɲɛ bilen mɔgɔw familiarisera crime na ani crime bɛ ɲɔgɔn kan su ni tile i ye dɔrɔgu ko min fɔ denmisɛnninw ka joinmi ni gulɔmi ni furakisɛ tramadol ta ye o de ye ko in bɛɛ base ye o de ye ko in bɛɛ base ye parce que tant que ministre de sécurité ma a jɔyɔrɔ la an ka mansaw n'o y'an parents ye olu fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka denmisɛnninw na maraso kɔnɔ ka éducation di denmisɛnninw ma denmisɛnninw bɛ se ka bɔ joinmi ni dɔrɔgu ta ni gulɔmi na cogo min na parce que e mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ nin ko sugu kɛ mɔgɔ faga ou bien bingani i t'a k'i yɛrɛ ma o fɛn dɔ de bɛ k'u kɔnɔ n'u b'a kɛ parce que n'i ye ɲɛnaminima fɛn ninnu ta e t'i yɛrɛ bolo bilen a b'i jala gɛlɛya e t'i yɛrɛ bolo bilen e ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i b'a fɔ k'o tɛ hadamaden ye bilen e bɛ se ka o tigi nin kɛnɛ karaba ka sɔrɔ a ma je i kan i m'a dɔn yɛrɛ k'i ye kojugu kɛ parce que excitant min b'i kan tramadɔli ko in k'a fɔ an bangebagaw ye nin tâche in ye bɛɛ lajɛlen kungo de ye nin tɛ autorité dɔrɔn kungo ye nin tɛ mansa dɔrɔn kungo ye nin t'an population dɔrɔn kungo ye mais nin y'an bɛɛ lajɛlen kungo de ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ i b'a fɔ ko cɛ kelen ka se k'an ka denmisɛnninw na don k'an janto an ka famille na ka éducation sabati an ka duw kɔnɔ pour que an ka denmisɛnninw ka se ka dɔ bɔ manamana ko ninnu na n'o ye gulɔmi ninnu ni dɔrɔgu taw ye parce que tant que i bɛ ka dɔrɔgu ta i bɛ ka gulɔ min
a b'i jala gɛlɛya de ka taa kojugu kɛ. C'est pour cela que kojugukɛla cayara Mali kɔnɔ bi baara fɛnɛ tɛ jeunes bolo parce que an nege ka bon an ɲɛkɔrɔ ka jan an bɛ fɛ ka ko bɛɛ kɛ an bɛ fɛ an ka ye an bɛ fɛ an de tɔgɔ ka fɔ fɛn bɛɛ la mais e tɛ baara la e bɛ se ka duloki sa i yɛrɛ cogo di k'i pari a ma nɔgɔn mais f'i ka taa bi dɔ kan ka taa dɔ ka ale ye baara min kɛ k'a wɔsi kɛ ka fɛn sɔrɔ e bɛ taa a faga k'o minɛ parce que i tɛ baara la ni emploi créera jamana kɔnɔ sisan gouvernement kana ni emploi caman ye ka usines dayɛlɛ ka sociétés dayɛlɛ ka jeunes don baara la i b'a ye k'a fɔ taux de criminalité camanba de bɛ bɔ a la parce que ni occupation bɛ adamaden na o temps d'occupation in kɔnɔna na o tɛna n'i permettre ka taa ko suguya dɔw kɛ non donc o la o ko sugu ninnu bɛ fɔ i kɔ o wagati mun na i bɛna na adapter réalité la donc au fur et à mesure i bɛ ka continuer ten cogoya la par fini i yɛrɛ bɛna n'a dabila i b'a dabila mais adamaden sigilen don diɲɛ don o don sɔgɔmada fɛ i bɛ wuli ka bɔ baara tɛ denmisɛnninw bolo. il faut voir nord crise du nord mun yɛrɛ kun daminɛna i y'a faamuya mun ye crise du nord yɛrɛ jama caya parce que jeunes caman kun bɛ Bamako kɔnɔ yan n bɛ mɔgɔw mɛn minnu b'a fɔ ko jihadisme mana don Mali kɔnɔ diɲɛ don o don k'olu bɛ wuli ka tugu o kɔ mun kama u bɛ wuli ka tugu o kɔ parce que u y'a ye k'a fɔ ko jamana dɔ bɛ yen nɔ mun mago t'o olu la jamana y'i bolo bɔ olu kan k'olu ye k'u to yen k'u kɛ bolokɔfɛ fɛn ye donc il vaut mieux olu ka se ka jamana olu ka jamana in kɛlɛ parce que u hakili f'i ɲɛna ka ban mais adamaden kɔngɔtɔ a tɛ tiɲɛ ye a mago tɛ hadamadenya la mais n'i y'a jateminɛ jamana kan ka hakɛ di bɛɛ lajɛlen ma denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen n'i sera baara ye jamana kan ka baara ɲini ka d'i ma i donna école la i ye diplôme sɔrɔ o i ma diplôme sɔrɔ o i ma kalan ɲɛ o n'i sera baara ye jamana kan ka baara d'i ma c'est pour cela que entrepreneuriat bɛ créer fan bɛɛ fɛ partenariat bɛ kɛ jamanaw ni jamana wɛrɛw cɛ a kun de ye nin ye ka se ka na mɔgɔw kalan métier la denmisɛnninw kalan métier la menuisiers bɛ yen soudeliers bɛ yen agriculture bɛ yen élevage bɛ yen a ka ca quoi trop hali n'i ma kalan kɛ bi bi in na baara cayara développement nana baara bɛ se ka créer ka entreprise créer ka denmisɛnninw don usines na min bɛ se k'a to sini ma sinikɛnɛ ma u bɛ se k'u yɛrɛ maîtriser k'u yɛrɛ dépenser ta c'est-à-dire k'u ka indépendance ta pour que ka kisi vagabondya ni bandiya kɔrɔ ni diɲɛ yɔrɔ tɔw jɔra k'a ban quoi Mali Afrique yɛrɛ filɛ nin ye a soubassement de b'a la ka se est-ce que i ye n faamuya Afrique soubassement de b'a la ka se n terikɛ dɔ bɛ yen nɔ c'est un français a ko ma ko ale nana Afrique don min na k'ale ye Afrique ye k'ale yɛrɛ ko non k'ale tɛ taa Faransi bilen ko parce que ko n'ale taara Faransi ko Français ye ko bɛɛ kɛ k'a ban ko mais k'ale y'a ye ko Afrique kɔnɔna yan yɔrɔ la ko fɛn bɛɛ bɛ se ka réaliser yan nɔ mais a gestion de man ɲi donc fo maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ko an ye ninnu bila k'u k'an ka baara kɛ i ka baarakɛden i bɛ mun sara n'a m'i ka baara kɛ a kɛcogoya la aw bɛ fara i b'a labila n'i y'a labila aw tɛ kɛlɛ donc ninnu jamana kɔnɔ autorités an ka baarakɛdenw de don n'an b'a la k'u sara n'an ka 20-20 tan ye mɔgɔ minnu bɛ dinili san minnu bɛ te ni sukorow san olu ka dɔrɔmɛ tɔnɔni minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ta ka d'u ma ko k'u sara walasa u ka se k'an ka baara kɛ n'u tɛ an ka baara kɛ ka ɲɛ an ka wuli k'an jɔ an ka ninnu ta ka bɔ an kunna i n'a fɔ Bob Marley bɛ mun fɔ. non i ye tiɲɛ fɔ kuma in na parce que waati sera maliyɛnw k'u ɲɛ yɛlɛn ten waati sera surtout en population jeune waati sera an ka wuli sa an ka bɔ yirikɔrɔ sigi la an ka bɔ te min b'a la mais an ka impliquer faso jɔli la waati sera sa an ka cɛkɔrɔba ninnu an ka fɛɛrɛ kɛ k'u ka taabolo min bɛ yen système min b'u bolo n'o ye système vampire ye k'o bɔ yen ka na ni système ɲuman ye sinon kumaba in an bɛ dɔ kɛ kuma in na dɛ mais an ka bɔ so kɔnɔ sa an ka fara ɲɔgɔn kan an ka populisme dabila an ka yɛrɛ yiranciya dabila an ka intérêt personnel dabila mais maliyɛn cɛ fara muso kan min bɛ Mali kɔnɔ ani min bɛ Mali kɔ kan an bɛɛ k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma a kɛ mɔgɔ kelen ye pour que an ka jamana ye kɛlɛba min sɔrɔ nin ye n'o ye guerre intercommunautaire ye ani insécurité min bɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ actuellement ka taa bi mɔgɔw ka k'u ni kɛnɛ karaba tilegan dere fɛ u ka bien nɔfɛ u ye baara kɛ u wɔsi nɔfɛ pour que nin ka ban jamana kɔnɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ cɛ kelen ye de ka se ka éducation sabati du kɔnɔ fɔlɔ depuis denmisɛnnin bas âge ka éducation sabati denmisɛnninw kun fɔlɔ ka occupation kɛ denmisɛnninw na n'o ye ka emploi créer denmisɛnninw kana na gulɔ min bilen denmisɛnninw kana na drogue ta bilen et puis fɛnɛ faamaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la minnu bɛ na ni drogue in ye jamana kɔnɔ ka dan sigi a la parce que n y'a mɛn jamana kɛra bayabaya ye drogue a tɛ dilan yan o a bɛ importer ka na di a bɛ na jamana kɔnɔ de mais a tɛ dilan yan o mais pourquoi jɔnyew bɛ sira la gendarmew bɛ sira mais munna a b'olu bɛɛ tɛmɛ ka tila ka don jamana kɔnɔ faut que autorité ka système sigi sen kan système b'a to drogue ta ka nɔgɔya Mali kɔnɔ ani ɲɛnɛminimafɛn ta ninnu ka se ka nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ sinon an bɛ kuma o kuma fɔ a bɛɛ ye fu de ye tant que denmisɛnninw bɛ drogue ni tagama dɔlita la fagali tɛ ban
bingani te ba parce que abu jagele dogodo kata bingani mari balma ke pour que anga bo émission kono iga kuma la bandi anga bo émission kono ay doke kuma la ban mi mbolo ni wakati na ga fo malion yi o kuma la ban ntena na se ga fo re fo ka teme etenka o e mu an be ga don ka fo ko an malidenw yi an be ga ke muso kelen denw yi an ga ke badimaw yi an ga ke sinjimaw yi an ga ɲɔgɔn minɛ an ga jɛ an ga jamana an ga makara an ga fara intérêt ko kɛlɛ ma ka fɔ ko ne bɛ nin de sɔrɔ nin na n tɛ nin dabila a mana kɛ tiɲɛni ye ka se dɔ ma ko mago t'o la an ka o dabila an ka fara ɲɔgɔn an ka kɛ kelen ye an ka jɛ an ka jamana in makara parce que jamana in bɛ yɔrɔ min na nin wagati in na jamana in bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ a bɛ yɔrɔ min na vraiment n'an ma an farati a bɛna na kɛ ko dɔ ye a bɛ taa k'an bɛɛ bolo da donc an bɛɛ lajɛlen ka jɛ an ka jamana in makara an ka fara ɲɔgɔn sama fu ninnu ma an ka fara intérêt ko kɛlɛw ma nafa foyi tɛ a la an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ kelen ye n'an kɛra kelen a ka ca ala fɛ an bɛ taa sira ɲuman fɛ balimaw nin bɛ dansigi an ka nin émission na n'o ye on a tout compris bɛɛ lajɛlen k'i cɛ siri fasojɔ la cɛ fara muso ka denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an bɛɛ lajɛlen k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka duwawu kɛ mali ye ala ka mali in bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ kɛlɛ min bɛ mali kɔnɔ n'o ye filaw ni dɔgɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ ye lakanabaliya min yɛrɛ bɛ bamakɔ kɔnɔ nin waati in na an ka kɛ kelen ye ka duwawu kɛ mali ye ala ka mali kisi nin gɛrɛgɛrɛ ma ala ka mali kisi nin balawu ma ala ka mali don da ɲuman fɛ ala ka hɛrɛ kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye ala ka sababu ɲuman kan ye ka mali kanu don an dusukun na ka tiɲɛ kanu don an dusukun na walasa an ka jamana ka bɔ nin degun kɔnɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na a k'an bɛn semaine wɛrɛ semaine natɔ n'o bɛ bɛn 6 février ma an bɛ kuma Bob Marley ka vie kan Bob Marley bɛ kɛ misali jumɛn ye ani an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ fasoden ɲumanya la an bɛ kuma o kan semaine natɔ ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma one love à vous tous.